जहां पर लश्कर का टॉप आतंकवादी पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है। रज़ाउल्लाह निज़ामानी उर्फ अबू सैफुल्लाह ढेर इंडिया ने रज़ाउल्लाह निज़ामानी, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, मुबैना तौर पे इनको टारगेट किलिंग करके मरवा दिया है। इनका ताल्लुक कश्मीर की आजादी की मूवमेंट से जोड़ा जाता है। अब जबकि भारतीय वजीर खारिजा सफारती महाज पर मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। तो मोदी सरकार ने अपनी रिवायत के मुताबिक नाकामी का बोझ दूसरों पर डालकर मसले का हल निकालने की कोशिश। जहां लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। द वे ये पिछले कुछ अरसे से वो ये काम कर रहे थे, क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे हमने उस अंदाज से लिए नहीं, वो कामयाब हो गए। हमलावरों ने पाकिस्तान में लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया। जो प्लान उन्होंने जिस अंदाज से किया है सारे सिंध प्रांत में हुए हमले में आतंकी सैफुल्लाह को ढेर किया गया है, तो जश्न मनाया जाए। साल 2008 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में हुए हमले का वो मास्टरमाइंड था। वाह भाई वाह। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान, यहां से 2 सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा किया है, जिनमें सेकंड लेफ्टिनेंट सईद अहमद हैं। ना सिर्फ अगवा किया है बल्कि बंदूक के जोर पर मगवी से एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा जी इनके मुतालबात तालिबान के माने जाएं ताकि मेरी रिहाई हो सके। कि ये जो 2 लोग अगवा हुए हैं, इनमें एक सेकंड लेफ्टिनेंट सैयद सईद अहमद हैं और दूसरे फ्रंटियर कोर एफसी के एहलकार इजाज हुसैन हैं। वो कह लीजिए हमारे जो टेररिस्ट हमने पाल रखे हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया और वो निकल गए। इस बात का आप शुक्र मना रहे थे कि आप तो खुद से तो उनको आपने कुछ कहना नहीं था, ना ही आपने उनको अरेस्ट करना था, ना सजा देनी थी, ना कुछ करना था। तो आखिरकार भारत को ये काम खुद ही करना पड़े। सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। इनको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन। ये कौन है, कहां से आते हैं? ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं। रज़ाउल्लाह निज़ामानी उर्फ अबू सैफुल्लाह, जो कि लश्कर का डिप्टी चीफ बताया जा रहा था। लश्कर जो ये ग्रुप है एक आतंकियों का, अज्ञात बंदूकधारी आए और भाई साहब खोपड़ी खोलकर चले गए। आप समझ सकते हैं ये पाकिस्तान की घटना है और पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं परेशान है कि ये अज्ञात बंदूकधारी हैं कौन, कहां से आते हैं। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की जो मीडिया है, वो परेशान है और डिबेट में सिर्फ उसकी चर्चा इसी, मतलब जो मर गया, जो जा लिया 72 हुरों के पास, उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो सिर्फ इस चीज पर है कि ये भाई यहाँ अज्ञात बंदूकधारी कौन तो भेजता है और कहां से ये आते हैं। आप समझ सकते हैं। मतलब आप हमें ये बताइए अज्ञात बंदूकधारी कहाँ से आते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पाकिस्तान के पास अगर ये आते हैं, क्या इन्हें अल्लाह भेजता है? अगर इन्हें भेजता है तो कमेंट में आप ये चीज जरूर बताइएगा। तो एक जो है आतंकी है, ये पूरे तरीके से ढेर कर दिया गया है। कोई आकर के इसका नाम पता पूछा इससे और इसकी खोपड़ी खोल दिया भाई साहब। तो आप समझ सकते हैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि अज्ञात बंदूकधारी आते कहां से हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है आज कमेंट में। और अपनी जो आर्मी है, भारतीय आर्मी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी आपकी राय होगी वो कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा दोस्तों। कि 24 मकामात को निशाना बनाया, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ के मारा है, मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, मन्नू रानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर है, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया। अब क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर। उन्होंने तज्जिया किया, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको पता है कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरजादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात यह है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये वो पहले मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना है तुसी। लेकिन इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कुछ और रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना आती रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा मैं देखती रही, मैं उसके ऊपर मेरी नजर भी रही, मैंने आपके लिए 2-3 पेज भी की, जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो ये कहता है कि फाइटिंग इंडिया हेल्प्स
ریوائو دی پاکستانی ملٹریز پاپولیرٹی. پاکستان ملٹری کی پاپولیرٹی بڑی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو نعرے لگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ اس وجہ سے یکجا ہو گئی. پہلے سارے تتر بتر تھے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے. پھر کچھ ایسے جو کہ بہت بڑے کرٹیک کہے جاتے ہیں فوج کے, جو پی ٹی آئی کے جو فرد سپورٹرز بھی ہیں, ان کو بھی بادل ناخواستہ مجبوراً یا اپنے جذبات کے تحت جو ہے وہ فوج کا ساتھ دینا پڑا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جو نیشن ہے وہ یونائٹڈ ہوئی ہے اس فوج کی وجہ سے. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی جو میں نے آپ کو بتایا, اور ایسا ہے بھی, یہ غلط نہیں ہے. اچھا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ وائی, نیو یارک ٹائمز کی ایک اور رپورٹ پبلش ہوئی ہے جو کہ 36 منٹس پہلے کی ہے, جس میں بتاتے ہیں کہ وائی دیر از نو بیٹل فیلڈ سولوشن ٹو انڈیاز پرپیچوئل پاکستان پرابلم. پھر ایک اور ان کی اوپینین آیا, نیوکلیئر وار ایوائڈڈ اگین بٹ نیکسٹ ٹائم. اچھا, یہ 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے. پھر ایک اور نیو یارک ٹائمز رپورٹ لکھتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ 7 days پہلے کی دی ڈینجر فار انڈیا اینڈ پاکستان ہیز ناٹ گون اوے. یہ اور اس طرح کی بہت ساری رپورٹس پبلش ہوئی ہیں, جس میں ایک یہ بھی رپورٹ ہے جس پہ موہد پیرزادہ نے بات کی, اور اس کے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں وہ سب انہوں نے لکھے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کو آپ یا تو ریجیکٹ کر دیں, وہ والی امیجز پیش کر دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, ورنہ یہ ہے کہ وہ تو کریں گے, رپورٹ تو ہوتا رہے گا, سب کچھ ہر جگہ پہ رپورٹ ہوتا رہے گا, اس کو آپ روک نہیں سکتے. لیکن انڈین میڈیا نے تو دھڑا دھڑ موہد پیرزادہ کی یہ والے چلایا, اور وہ تو وائرل ہو چکے ہیں اس وقت. مجھے لگتا ہے ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے ان کو یہ کرنے کا. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں اس سے. سر آگے کیا ہوا ہے آپ کو پتا؟ اچھا, ایک بات جو انہوں نے کہا جی بھولاری جو ہے کراچی سے کچھ فاصلے پر, وہاں پر جو F-16 جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا, اور وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا, پھر کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ کہاں پر ہوا. نور خان ایئر بیس کی بھی انہوں نے بات کی, یہ سب باتیں کی. ہم بڑھیں گے دوسری خبر کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حافظ سعید کو ایک ہیرو بنا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, اور اس کے اندر کس نے کہا ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی, بلکہ میرا خیال ہے یہ سارے شاید آل پارٹیز کانفرنس تھی یا کیا تھا, سنیے. پروفیسر حافظ محمد سعید پاکستان کے معزز شہری, علم دوست, انسانیت دوست اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار شخصیت ہے. آئے روز ہندوستان کا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, جھوٹ کی بنیاد پر دنیا میں واویلا کرنا شرمناک اور مجرمانہ حرکت ہے. اس کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ان کی رہائی کا فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں. انسانیت دوست پروفیسر حافظ محمد سعید پاکستان. پروفیسر حافظ محمد سعید, پروفیسر ہیں حافظ محمد سعید صاحب, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں ان کو دہشت گرد کہتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز نے کیوں ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے اتنے لوگوں کو, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پروفیسر ہیں. کین یو امیجن؟ کون سی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی مجھے نہیں پتا, لیکن پروفیسر تو یعنی آپ دیکھیں کہاں سے بندہ کیا کیا کرتا ہے, پھر پروفیسر کے عہدے تک پہنچتا ہے. پروفیسر تو ہم ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کو کہتے ہیں, وہ حافظ سعید کو پروفیسر کہہ رہے ہیں. او مائی گڈنس. اچھا آگے سنیں. علم دوست, انسانیت دوست اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار. علم دوست, انسانیت دوست اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار. ہیرو ہے نا, ایک ہیرو ہی ایسا ہوتا ہے نا. شخصیت ہے. آئے روز ہندوستان کا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, جھوٹ کی بنیاد پر دنیا میں واویلا کرنا. وہ کہہ رہے ہیں جی بھارت ایسے ہی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے, ان کو رہا کیا جائے, یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. دیکھیں یہ جتنے بھی وہاں پر جس کی وجہ سے پاکستان FATF کی لسٹ میں گیا, اگر وہ پروفیسر ہیں,